supaya kita dapat cari frekuensi. Okay, so for the first one, standing wave on a stretched string. Ni case yang pertama. Okay, case yang pertama. So bila kita lukis untuk standing wave on a stretched string, n dia akan start daripada n equals to 1, 2, 3 and so on. Okay, and then untuk n yang pertama, kita akan pakai lengkuk ataupun mata. So kalau n yang pertama, dia ada berapa lengkuk ataupun berapa mata? Dia akan ada satu. So satu lengkuk ataupun satu mata. Okay, so that one is untuk standings, untuk the first one lah, untuk string. Okay, lepas kita dah lukis, you're supposed to label your knots and your anti-knots. So kita tahu knot adalah di mana displacement kita adalah 0. So this is where our knot is. Okay, so ini adalah knot, this one is a knot. Okay, anti-knot adalah maximum displacement, so dekat tengah-tengah ni. So this one is your anti-knot. Okay, lepas itu, that's the second step. You have drawn and you have label. The fourth step is for you to find the equation of lambda. Okay, macam mana kita nak cari equation lambda? Okay, kita akan tengok daripada hujung sini sampai ke hujung sini ada berapa lambda. Okay, you have to check. Okay, from this end, daripada this end until the other side of the end ada berapa lambda. So contoh knot sampai ke knot. Okay, we know knot sampai ke knot adalah berapa lambda? Can anyone answer me? 1/2 lambda. Yes, very good. Dia adalah knot sampai ke knot adalah 1/2 lambda. How about anti-knot kepada anti-knot yang seterusnya? 1/2 lambda juga. Very good. 1/2 lambda juga. And how about daripada knot sampai ke anti-knot? Knot sampai ke anti-knot. 1/4. Okay, very good. 1/4 lambda. So yang ini kita dah tahu. So sekarang kita tengok daripada knot sampai ke knot. Okay, knot sampai ke knot adalah half lambda. So daripada L ni adalah daripada hujung sini sampai ke hujung sini. So daripada this end until the next end ada lambda over 2. So bila kita rearrange, kita akan dapat lambda equals to 2L. Okay, tapi bukan equation lambda yang kita nak. Kita nak equation frequency. So we use V equals to F lambda dan kita masukkan lambda ini dengan equation tadi which is 2L. So bila kita rearrange equation frequency untuk n equals to 1, kita dapat V over 2L. Okay, so this one is the first frequency. Okay, lepas tu kita tengok yang kedua. So ingat untuk string n dia adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, so bila n kita equals to 2, kita kena ada berapa mata ataupun berapa lengkuk pula. So kita akan ada 2 lengkuk ataupun 2 mata. So again, kat sini knot, kat sini knot, and this one is a knot. Okay, anti-knot and anti-knot. Okay, so we know daripada knot sampai knot yang seterusnya adalah lambda over 2. Again, daripada knot sampai ke knot yang seterusnya adalah lambda over 2. So daripada hujung sini, from this end until the other end, kita ada berapa lambda? Kita akan tambahkan dia. 1/2 lambda tambah dengan 1/2 lambda, half tambah dengan half. Kita akan dapat L equals to lambda. Maksudnya from this end until this end, kita ada 1 lambda. Okay, from this end until the next end, kita ada 1 lambda. So untuk cari equation frequency, lambda ini kita gantikan dengan L. So kita dapat frequency 2 equals to V over L. Okay. And then kita teruskan. So n equals to 1, 2 and 3. So this is the last one lah yang saya akan tunjuk. So bila n kita equals to 3, dia kena ada 3 lengkuk. So lengkuk yang pertama, kedua dan ketiga. Okay. Lepas sudah lukis lengkuk, dan kita akan labelkan knots and anti-knots again. Okay, after you have label your knots and anti-knots, dan kita tahu length hujung sini sampai ke hujung sini, kita akan tambahkanlah semua yang ada in between daripada hujung this end until the next end. Kita ambil lambda over 2 tambah lambda over 2 tambah lambda over 2. So we get L equals to 3 lambda over 2. And when you rearrange, 2 ini kita akan darabkan ke atas, bahagi dengan 3, so you dapat lambda equals to 2L over 3. So untuk cari frekuensi yang ketiga, kita akan jadi V over lambda. So lambda kita tadi adalah 2L over 3. So bila kita bahagi 3 ni kat bawah, kita akan bawa dia naik atas. Okay, so finally equation frekuensi yang ketiga adalah F3 equals to 3V over 2L. Okay, if everyone is okay, siapa yang okay, you press number 1. Siapa yang kurang okay, you press number 2. Okay, everyone seems okay. Sudah dapat refresh memory-nya.
Alright, okay. So now kita akan teruskan sikit lagi. Okay, good. Kalau ada soalan, just stop me and ask, okay? Okay, sekarang Miss nak awak compare. Okay, awak tengok equation Equation F1, tukar warna lah. Okay, equation F1 is F1 equals to V over 2L. Okay, F1 is V over 2L. F2 is V over L. Okay, V over L. V over L kat depan dia tak ada apa-apa nombor. Dia sebenarnya adalah 1. Okay, dia adalah benda yang sama yang kita bahagikan. So kalau Miss nak buka, Miss boleh buka yang ini kepada 2 bahagi 2. Sebab 2 bahagi 2 kita akan dapat balik 1. So again equation yang pertama adalah V over 2L. Equation yang kedua adalah 2V over 2L. Equation yang ketiga adalah 3V. Equation yang ketiga adalah 3V over 2L. Okay, sekarang Miss nak tanya awak, cuba tengok equation yang ketiga. F3 is 3V over 2L dengan equation yang pertama. Berapa kali ganda adalah F3 compared to F1? Berapa kali ganda F3 compared to F1? Yang ini adalah V over 2L. F3 adalah 3V over 2L. Berapa kali ganda? 3. Yes, very good. 3 kali ganda. So sebenarnya, pasal awak tengok F2 pula. F2 is 2V over 2L ataupun V over L. Awak compare pula F2 dengan F1. Berapa kali ganda F2 compared to F1? 2. So awak nampak tak trend tu di mana? Okay, di mana contoh Fn, okay, contoh kita ada Fn. So Fn akan equals to N darab dengan F1. Maksudnya kalau kita nak cari F yang ketiga, dia adalah 3 kali F1. Okay, sebab dia adalah 3 kali ganda. And kalau if you have another general formula that I can show you, is adalah yang ini. Sebab semua adalah V over 2L. Semua benda adalah V over 2L. So sebenarnya Fn kita equals to N V over 2L. So maksud means kalau kat N kita 5, contoh N kita 5, so kat sini akan jadi F5 equals to, yang ni N ni kita akan gantikan dengan 5 lah, so dia akan jadi 5V over 2L. Kalau N kita 3, contohnya N kita 3, so N ni mesti akan gantikan 3V over 2L. Tengok kita akan dapat balik yang sama. So sebab itu kita ada 2 general equation yang kita boleh guna bila-bila masa. Contoh sebab kadang-kadang, sometimes korang jangan salin dulu korang fahamkan dahulu. Sometimes soalan boleh minta, calculate the frequency of the 100 harmonic. So maksudnya N kita 100. Adakah kita nak lukis semua 100 lengkuk itu? Tak nak, penat. So tak nak. So N ini kita akan masukkan dengan 100. So automatically kita dapat frequency of the 100 harmonic adalah 100V over 2L. Ataupun if you dah memang tahu if you dah memang tahu frekuensi 1, contohnya frekuensi 1 adalah 5. So F yang ke 100 adalah N kita 100 darab dengan frekuensi 15. So you terus dapat jawapan 500 Hz. Okay, if you still kurang faham tak apa, Miss ulang balik. Okay, so these two ada general formula. Okay, these two adalah general formula yang kita boleh guna untuk semua harmonik for a stretch string. Okay, untuk stretch string kita boleh guna this general. Sebab yang sekarang kita derive sampai F3 sahaja. Kita tak nak derive banyak-banyak. So kalau kalau sampai F3 pun kita dapat 3V over 2L. So kalau N ini Miss gantikan dengan 3, Miss akan terus dapat balik 3V over 2L. So this one kita panggil dia sebagai general formula kita. Okay, dan yang N ini pun sama. Contoh F1 kita adalah 10 Hz. So dia nak frekuensi yang ke-5. Okay, dengan soalan Miss betul-betul Contoh F1 kita adalah 10 Hz. Dia nak 5th harmonic. Apakah frekuensi of the 5th harmonic? F1 adalah 10. Dia nak frekuensi of the 5th harmonic. Apakah frekuensi of the 5th harmonic? You can type dekat chat box dan you can press send. Yes, very good. Kita akan dapat 50 Hz. Okay, sebab kita nak contoh F1 kita is 10 Hz. So dia nak kita cari F5. So kita buat apa? N ni adalah 5 lah. So kita ambil F5 equals to N kita adalah 5 darab dengan F1 kita 10. So kita dapat 50 Hz. Contoh dia nak kita cari, contoh dia nak kita show the equation
of a stretched string untuk harmonik yang ketujuh. Untuk harmonik yang ketujuh, automatically kita boleh tunjuk F7 equals to N ni adalah 7 darab dengan V over 2L. So kalau Miss rearrange balik, equation untuk F yang ketujuh akan jadi 7V over 2L. Okay, so this is how you use these two formulas. Okay, if you're clear, you press 1. Kalau kurang clear, press 2. Kalau ada soalan, boleh tanya terus. Boleh salin kejap Ni bagi 1 minit untuk you salin. Yang ini korang salin dekat under general frequency formula. This one is N tau. Equals to N V over 2L, right? Okay, boleh Miss teruskan? Boleh Miss teruskan? Boleh. Alright, okay. So kalau boleh Miss teruskan Okay, so next one. Okay, ada lagi satu formula. Last formula untuk string. Okay, selama ini kita hanya guna equation V equals to F lambda. Everyone hear carefully. Tak payah salin, nanti Miss bagi you masa. Okay, so V equals to F lambda. Selama ni kita hanya guna equation ini untuk cari velocity of the wave. Okay, sekarang untuk stretch string. Specifically for stretch string, okay, kita ada lagi satu equation baru which is V equals to square root T over mu. Okay, V equals to square root T over mu. Okay, V ni adalah velocity lah. Okay, V adalah velocity. T ini adalah tension. Okay, T is tension. Tension of the string. Okay, tension of the string. Okay, and mu. Okay, mu, kita panggil dia mu. Mu, definition of mu is actually mass. Okay, mass per unit length. Mass per unit length. Maksudnya untuk cari mu, kita akan ambil mass bahagi dengan L. Okay, untuk cari mu kita akan ambil mass bahagi dengan L. So apakah unit untuk mu? Mass kita adalah kg, length kita sepatutnya in meter. So kg m negative 1. Okay, so this is mu. Okay, mass of apa dengan L of apa? So this one is actually mass of the string. Sebab sekarang kita tengah cakap pasal string. So mass of the string and L is actually length of the string. Okay, so Miss introduce you to another formula. Okay, another formula untuk kita mencari V. Okay, untuk kita cari speed. Speed of the wave, selain guna V equals to F lambda, we can also use V equals to square root T over mu. T is the tension of the string. Sebab sekarang kita tengah cakap pasal string. Contoh you ada gitar string ke apa ke yang you plug. Okay, so akan berlaku standing wave on the string. Okay, so T ini adalah tension of the string. Tension yang ada dekat dalam string itu. Okay, and mu is mass per unit length. Mass per unit length of the string. So mass of the string bahagi length of the string in SI unit. Then you akan dapat mu-nya. Okay, so this is the equation untuk velocity. Okay, Miss bagi a few minutes for you to salin. Kalau ada soalan tanya tau. Okay, I give you a few minutes untuk salin and I want you to try example 8 and example 9. I repeat few minutes untuk salin and I want you to try example 8 and example 9. Okay, you give me a few minutes, Miss akan datang balik kejap lagi. You try dulu, okay? If you have any question, you can type dekat chat box. So bila Miss balik, Miss terus nampak dekat chat box.
Okay, ada soalan from Rani. Okay, Rani, very good question. Okay, for example 8, dia kata 2 anti-knots. Okay, kita tengok drawing ya. Kita tengok, let's look at the drawing together. Okay, for n equals to 1, kita ada 1 anti-knot sebab dia adalah satu lengkuk. Okay, 1 lengkuk ataupun 1 eye akan ada satu anti-knot sahaja. Okay, bila n equals to 2, how many anti-knots do we have? We have 1 anti-knot kat sini and another one here. Okay, memang akan ada kat bawah pun juga. Tapi kita calculate, it comes as a pair lah. So 1 pair dekat sini, another pair here. Okay, and then bila n kita equals to 3, how many anti-knots do we have? We have 3. Okay, so correct Rani. So when they say 2 anti-knots, okay, 2 anti-knots, that means it shows that our n is equals to 2. Okay, so you have to sketch lah. You have to sketch for your wavefront bila your n is equals to 2. Okay, alright. Awak try dulu try dulu example 8. Siapa yang dah siap example 8, I want you to type done dekat chat box. Okay, siapa yang dah siap example 8, you type done dekat chat box. So when I see most of you are done, baru Miss akan discuss. So siapa stuck, tak ada idea macam mana nak buat or you need help, just let me know. Make sure you say done when you're done with example 8. Okay, baru siapa yang dah siap example 8, you can immediately try example 9. Okay, so you siapkan example 8 dengan example 9 terus. If you're stuck, awak tak tahu nak start macam mana, then you type dekat chat box juga that you're stuck. So Miss terus discuss. One more minute. Let's discuss example 8 after that. Don't forget to say done when you're done with example 8.
Okay, let's discuss example 8. Okay, everyone stop whatever you're doing. Okay, if awak dah siap ke, awak tengah buat soalan lain ke, okay, stop whatever you're doing. Okay, tengok macam mana kita nak buat example 8. Okay, so for example 8, make sure you have a highlighter with you. Okay, so when dia kata a stretch string of length 80 cm, terus highlight length 80 cm. So length ni apa? Length ini sebenarnya adalah L kita. Okay, length kita which is 80 cm. Okay, lepas tu dia bagi juga and mass 50 gram. So mass ini sebenarnya adalah kita punya M. Okay, so kita convert terus. 15 gram kita akan convertkan terus kepada kg. So kita ambil 15 bahagi 1000. Okay, 15 bahagi 1000 kita akan dapat 0.015 kg. Okay, lepas tu dia kata vibrates transversely. Okay, tak apalah. Okay, the wave travels along the wire at a speed of 220 meter per second. Okay, 220 meter per second. So this one is our V. Okay, 2 anti-knots can be found. This one is another important one. 2 anti-knots can be found. So bila 2, N kita equals to 2. Okay, between in a stationary wave, between two fixed ends of a wire. So daripada wire ini kita tahu dia adalah case string. Okay, dia adalah case string. Okay, so what do we do? Kita buat jawab untuk soalan A. So dia kata sketch and label the waveform of the stationary wave. So sekarang kita tahu dia adalah string dan dia adalah N equals to 2. So untuk string dia adalah bentuk lengkuk. So kalau ada 2, N kita equals to 2, so kita akan ada berapa lengkuk? Kita akan ada 2 lengkuk. Lengkuk yang pertama and lengkuk yang kedua. Okay, so this is our waveform. Okay, kita punya stationary wave yang terhasil. Okay, lepas itu I want you to label as well sebab dia kata sketch and label. So yang ini adalah knot. Okay, this one is our anti-knot. This one is knot. This one is anti-knot. And this one is our knot. Okay, dah siap. Kita dah siap untuk A. So next kita try buat untuk B pula. Okay, B kata the wavelength of the progressive wave which moves along the wire. Okay, dia nak kita cari wavelength. Hujung sini sampai sini sebenarnya adalah L kita. Our length of the wire. Okay, daripada hujung sampai ke hujung. Okay, and then if we see, daripada knot sampai ke knot adalah lambda over 2. Knot sampai ke next knot adalah lambda over 2. So kalau kita nak cari L, kita akan ambil lambda over 2 tambah dengan lambda over 2. So kita dapat L is equals to lambda. So untuk B sebenarnya L is equals to lambda. So bila dia nak kita cari wavelength, sebenarnya wavelength kita adalah length lah. Okay, wavelength kita adalah length of the string which is 80 cm. So 80 times 10 to the power of negative 2 meter. Okay, ataupun you boleh jawab sebagai 0.8 meter pun boleh juga. Okay, it's up to you. Yang mana yang you nak jawab. Okay, so that is our lambda untuk for the first one. So again kita akan tengok daripada hujung sini sampai sini ada berapa lambda. So sini sampai sini is half, sini sampai sini is another half. So kita dapat lambda over 2 plus lambda over 2. So length equals to lambda. So kita dapatlah 0.8 meter. Okay, next untuk the frequency. Okay, untuk the frequency kita akan guna formula V is equals to F lambda. Okay, V is equals to F lambda. So sekarang kita nak cari frekuensi yang kedua. So when we rearrange it, kita akan dapat V over lambda. And here our lambda is actually L. Length kita lah. Okay, so kita masukkan sahaja. V kita tahu, lambda pun kita tahu ataupun length kita pun kita tahu juga. So you can masukkan 220 bahagi dengan the length which is 80 cm. So bahagi dengan 0.8. You akan dapat frekuensi yang kedua is 275 Hz. Okay, 275 Hz. Okay, that is untuk soalan yang kedua. And our last question, dia nak kita cari tension. Okay, dia nak kita cari tension. So for us to calculate the tension, kita boleh guna V equals to, ada satu equation ni yang ada tension sekarang. So V equals to square root T over mu. Okay, V equals to square root T over mu. V ni kita dah tahu, 220, this is our V. So V is 220 equals to square root T over mu. Okay, mu ni kita tak tahu. So you have to find your mu dulu. Okay, who can tell me apa definition mu tadi? Miss cakap. Mass
length. Very good, mass over length. So mass dia adalah 0.015. Yang kita dah dapat dari tadi. And length dia adalah 80 cm. So bahagi dengan 0.8. So you akan dapat mu. Okay, you akan dapat mu equals to 0.0187. Allah tak muat dah. 5. Okay, 0.01875. Unit dia adalah kgm negative 1. So sekarang kita dah ada mu dan kita masukkan sahaja balik. So 220 equals to square root T over mu, which is 0.01875. Okay, then you press your calculator, you akan dapat tension equals to 907.15. Sorry, tak ada 1. 907.5. 907.5 Newton. Okay, untuk you press your calculator, first awak ambil 220 ni dan awak square dulu. Hilangkan square root dahulu. Baru awak darab yang ni ke atas. Okay, so you akan dapat jawapan. Okay, siapa yang faham? Okay, siapa yang faham, I want you to press 1. Siapa yang kurang faham, please press 2. Kalau nak miss ulang balik pun awak tekan 2 juga. Okay, very good. Okay, thank you for your response. Okay, so what I want you to do is, I want you to try example 9. Okay, I want you to try example 9. So again, when you're done with example 9, then you say done. Ada apa-apa soalan tak for example 8? Okay, kalau tak ada, you teruskan example 9 So again, I will come back for one more. Just give me 2 minutes. Sekejap lagi miss balik. If you have any question, you tulis dekat chat box. Okay, when I come back, I terus reply to your questions. And if you're done with example 9, okay, if you're done with example 9, then you press done dekat chat box. Okay, when you're done with example 9, you press done.
Okay, Miss kembali. Let's see how many. Oh, tak ramai lagi. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 of you are done. Yang lain teruskan dahulu. Okay, kita discuss example 9. Okay, kita discuss example 9. Everyone pay attention. If you're done or if you're not done, make sure you listen carefully. Okay, for example 9, dia kata the tension in a stretched string, of length 50 cm. Okay, so dia dah bagi kat kita length. So this is the length and dia dah bagi kat kita mass. Okay, this is the mass, 1 gram is 100 Newton. So banyak information dia dah bagi. Dia dah bagi length, dia dah bagi mass and also dia dah bagi tension. Okay, lepas tu dia kata when the string vibrates, determine the speed of the transverse wave travelling along the string. Okay, dia nak kita cari speed. Okay, what equation can I use? Who can tell me equation apa yang Miss boleh guna untuk cari speed? V equal to square root T over mu. Very good. V equals to square root T over mu. Okay, so kita dah ada tension and the mass and the length is given. So kita cari dulu mu. So mu is equals to mass over length. Okay, so the mass is 1 gram. So 1, kita akan darab dengan 10 kuasa negatif 3 lah. Kita akan bahagi dengan 1000. Okay, and then length dia adalah 50 cm. So 50 times 10 to the power of negative 2. So kita akan dapat mu. Okay, mu equals to 2 times 10 to the power of negative 3 kgm negative 1. Okay, bila kita dah dapat mu, dan kita boleh masukkan mu and masukkan tension untuk dapatkan kita punya speed. So V equals to square root. Okay, tension adalah 100 Newton. Mu adalah 2 times 10 to the power of negative 3. So you akan dapat the speed is equals to 223.61 meter per second. Okay, so this one is the speed of the transverse wave travelling along the string. Okay, dah masuk A settle Next kita nak cari B pula. Okay, dia nak B. Dia nak kita cari fundamental frequency. Okay, dia nak kita cari fundamental frequency. Okay, everyone, at your chat box, okay, fundamental frequency adalah N berapa? N kita adalah berapa untuk fundamental frequency? Okay, 1, 2, 3. We can press send. Fundamental frequency N kita adalah berapa? Okay, very good. Okay, very good everyone. So untuk fundamental frequency, we know N is equals to 1. So bila N equals to 1, okay, kita ikut baliklah. Kita dah determine our N. Our next step kena buat apa? Kita kena lukis. So we draw. Okay, we draw. So we know yang ni adalah untuk string. So untuk string, lukisan kita adalah begini. So kat sini kita ada knot, kat sini kita ada anti-knot, and here we have knot. Okay, so kita dah determine our N. We have drawn. Okay, and also we have label knot, anti-knot and knot. Okay, and then kita label, then we know the length. Okay, length adalah hujung sini sampai hujung sini. Okay, length dia adalah 50 cm. Okay, and also daripada knot, okay, daripada knot sampai ke knot adalah lambda over 2. So what we can do is kita boleh ambil L, kita akan samakan dengan lambda over 2. Okay, kita ambil L samakan dengan lambda over 2. So bila kita darabkan dia, kita akan dapat lambda is actually equals to 2L. Okay, lambda is equals to 2L. So equals to 2 darab dengan the length yang dia dah bagi, length of the string which is 50 cm.
So 50 times 10 to the power of negative 2. So you akan dapat lambda. Okay, you akan dapat lambda equals to 1 meter. Tapi dia tak nak minta lambda, dia minta frekuensi. So again, we have to use V equals to F lambda. So kita gunakan V yang kita dah dapat tadi. Okay, kita gunakan V yang kita dah dapat tadi which is 223.61. So kita masukkan sahaja 223.61 equals to F. Okay, F1 darab dengan lambda kita which is 1. So when you press your calculator, you akan dapat frekuensi 1 equals to 223. Okay, 223.61 Hertz. Okay, so that one is untuk soalan B. Okay, so far if you're okay, I want you to press 2. Kalau faham apa yang Miss ajar so far untuk soalan ni ataupun yang depan-depan tu, you press number 2. Kalau kurang faham, then you press 1. Miss, Ya? nak tanya yang B ni wajib lukis ke? Walaupun dia tak minta. Tak wajib tapi Miss wajibkan. Maksudnya macam tak wajib tapi sebab Miss tak nak you hafal equation. Miss, I want you to draw. Okay, so kalau boleh Miss nak awak lukis. Tapi kalau tak lukis awak tak hilang markah lah. Tapi Miss betul-betul nak you lukis. Okay, boleh? Okay. Alright. Okay, so that one is untuk soalan B Okay, kalau if you're okay, Miss teruskan kepada soalan C. Ada soalan lain kita? If you have questions, you can ask me. Miss, Ya? untuk soalan B tu kalau kita guna F n equal to n v over 2l boleh? Boleh. And awak masukkan 1. Haa. Kan? Boleh, it's accepted as well. Okay, thank you Miss. Alright, welcome. Okay, so B, A dengan B dah settle So next kita buat C pula. Okay, C, dia nak wavelength of the note which is the second overtone. Okay, wavelength of the note which is the second overtone. Okay, Miss tuliskan untuk awak dulu. Untuk string, kita akan ada n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, 4 dan seterusnya. Okay, now dekat chat box, okay, bila n kita equals to, bila second overtone, okay, bila dia adalah second overtone, n kita adalah berapa? Bila dia adalah second overtone, n kita adalah berapa? Okay, you can press your answer. 1, 2, 3. Okay, kebanyakan jawab 3 tapi ada juga yang jawab 2. Okay, let's see together Okay, bila n equals to 1, yang ini adalah fundamental tone. Okay, this one is fundamental tone. Bila n equals to 2, this one is the first overtone. Bila n equals to 3, second overtone, third overtone and so on. Okay, dia lain dengan harmonik. Okay, it's different. Kalau harmonik, yang ini adalah first harmonik. Kalau harmonik pula this one is the first harmonik, second harmonik, third harmonik and so on. So ingat untuk overtone you have to check balik. So bila dia kata second overtone, maksudnya n kita is actually equals to 3. Okay, second overtone, n kita equals to 3. So again, even though dia tak minta you lukis, lebih baik untuk kita lukis. Okay, so kalau kita lukis kita akan dapat macam ni lah. So sekarang n kita equals to 3, so kita akan ada 3 lengkuk. Lengkuk yang pertama, lengkuk yang kedua dan lengkuk yang ketiga. Okay, I'm sure you can draw a bit better than mine. Okay, so kita ada 3 lengkuk. Okay, lepas kita ada 3 lengkuk, we have drawn then we label pula. Kat sini not, and not. Okay, kat sini anti-not, and anti-not. Okay, lepas tu kita check the distance. Not dengan not adalah lambda over 2. Not dengan not adalah lambda over 2. Not dengan not adalah lambda over 2. Okay, so total daripada hujung rambut kat sini sampai ke hujung kaki kat sini. From this end until the next end, L dia akan equals to lambda over 2 tambah dengan lambda over 2 tambah dengan lambda over 2. So kita akan dapat our L is actually equals to 3 lambda over 2. So when we rearrange, kita akan dapat lambda is actually equals to 2L over 3. Dan you masukkan sahaja nilai tu. Length dia dah bagi which is 50 cm. So 50 times 10 to the power of negative 2 bahagi, ni apa benda ni? 2L over 3. Okay, bahagi 3. This one is 3 This one is 3.
Alright, okay. Bahagi 3. So when you press your calculator, you akan dapat lambda is equals to 0.3 meters. So this is our final answer untuk example number 9. Okay, again, if awak faham, I want you to press 1. Kalau awak kurang faham ataupun nak miss ulang balik, then you press 2. Miss bagi 1 minit nak tanya soalan pun boleh tanya soalan juga. Miss, why did they give speed of sound in air? Okay, this one, they just nak confusekan you sahaja. Okay, this one sebenarnya, Miss lupa nak cakap tadi. This one you can just throw it away. Okay, sebab sekarang dia nak speed of the same sound wave. So kita boleh guna balik je lah yang sama. Okay, boleh tak? Boleh, thank you. Alright. Miss. Patricia tadi ada soalan ke? Saya rasa macam Patricia ada soalan tadi. Tak jadi ke? Okay, Miss bagi masa, Miss bagi 1 minit. Again, if awak faham, awak tekan 1 tau. If awak kurang faham, awak tekan 2. If you want me to repeat, then you press 2 as well. Miss, Ya. tolong repeat yang C tu. Tolong repeat yang C. Alright, okay boleh. Alright, so untuk yang C, dia kata, kejap Miss patut padam kot. Miss padam yang ni. Okay. Yang speed of sound in air ni kita buang terus lah. You don't have to, sebab dia nak confusekan you sahaja. Okay, so dia kata the wavelength of the note which is the second overtone. So kita tahu untuk string nombor dia adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, so yang fundamental tone adalah n equals to 1. Bila n kita equals to 2, dia adalah first overtone. Bila n equals to 3, dia adalah second overtone. So sekarang n kita equals to 3. So bila n kita equals to 3, kita akan lukis 3 lengkuk. Okay, 3 lengkuk. Dan kita labelkanlah sebab each lengkuk kita adalah lambda over 2. So lambda over 2, lambda over 2 dengan lambda over 2. So total length maksudnya pada hujung sini sampai di ada n. Okay, adalah lambda over 2 tambah dengan lambda over 2 tambah dengan lambda over 2. So kita dapat total length kita adalah 3 lambda over 2. Then when we rearrange, kita akan dapat lambda, kita darabkan ni 2 ni ke atas, bahagi dengan 3. So lambda is actually 2L over 3. 2 darab dengan L. L ni adalah length of the string. Length of the string 50 cm. So darabkan dengan 50 cm bahagi dengan 3. So kita dapatlah lambda kita equals to 0.3. Farhana okey tak? Okay. Thank you, Miss. Alright. I give you 1 minute, lepas tu Miss nak masuk kepada kes yang seterusnya. Okay, boleh Miss teruskan? Ada sesiapa ada apa-apa soalan tak? Miss teruskan boleh? Boleh, Miss. Alright, okay, so Miss teruskan kepada next one. Okay, tadi we talking about string. Okay, tadi we talking about string. Sekarang adalah bila dia adalah air column yang sebelah tertutup. Okay, air column yang sebelah tertutup. So this one is our case yang kedua. This is our second case which is a closed end air column. Maksudnya sebelah tertutup, sebelah terbuka. Okay, so first things first, konsep yang pertama adalah kalau dia adalah closed end air column, n kita akan start daripada 1, tetapi n yang the next one is going to be 3. Okay, so dia 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Okay, n dia adalah different, number of harmonic dia lain dengan string. Okay, kalau yang ini n adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Okay, tak perlu salin lagi. Okay, and untuk bentuk dia, kalau string bentuk dia adalah lengkuk. Okay, kalau string bentuk dia adalah lengkuk. Kalau close end column bentuk dia adalah V. Dia adalah V shape. V ataupun you nak kat C pun boleh jugalah. Okay, V shape ataupun C. Okay, so tulis kat sini C shape. Kejap C. Okay, C shape. Okay, apa maksud C shape? So kalau n kita ada equals to 1, kita lukis 1C. Ni dikira 1C. Okay, ini dikira 1C. Kalau n kita equals to 3, dia tak ada 2 n kita equals to 1, next one is 3. So bila n kita equals to 3, kita akan lukis 3C. 1, 2, 3. So bila n kita equals to 5, kita akan lukis 5C.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, so that is for the shape and the drawing. Okay, again and dia start daripada 1, 3, 5, 7 dan 9. Dia tak ada 2, 4, 8. Tak ada. Okay, dia nombor yang ganjil sahaja. Okay, so first step kita tahu N kita. Next step kita tahu shape dia adalah C shape. So you should be able to draw. Okay, lepas tu next kita akan labelkan knots dengan anti-knots. Okay, everyone dekat chat box. Point dekat hujung sini adalah knot ataupun anti-knot. Okay, you answer dekat chat box Point dekat hujung sini adalah knot or anti-knot. Okay, 1, 2, 3. Knot. Okay, very good. So this one is our knot. Okay, how about point dekat hujung sini? Adakah dia knot ataupun anti-knot? Okay, you can press your answer. Okay, very good. So this one is anti-knot. Okay, so now kita dah lukis dah. Kita dah identify our knot and we have identified our anti-knot. Jangan salin, awak fahamkan sahaja. Okay, lepas tu Miss nak tanya, daripada hujung sini sampai hujung sini, between a knot and an anti-knot, lambda kita adalah berapa? Between knot and anti-knot, lambda kita adalah berapa? You can type dekat chat box. Lambda over 4. Very good. So daripada hujung N sampai ke anti-knot adalah lambda over 4. Ingat knot dengan knot adalah lambda over 2. Anti-knot dengan anti-knot adalah lambda over 2. Knot dengan anti-knot adalah lambda over 4. Okay, so dia adalah lambda over 4. So total length kita daripada hujung rambut kat sini sampai ke hujung kaki kat sini adalah lambda over 4. Total length, maksudnya total length of the closed pipe ni. That means from one end of the closed pipe until the next end of the closed pipe, we only have lambda over 4. So kalau kita rearrangekan dia, kita akan dapat 4. Okay, lambda akan equals to 4L. So this one is equation yang pertama. So kita dah dapat lambda. Okay, lepas kita dah dapat lambda, next kita kena cari equation untuk frequency. So we know V is equals to F lambda. Okay, V is equals to F lambda. So F1 adalah V over lambda. Okay, so F1 akan jadi V. Lambda kita adalah 4L. Lambda kita 4L, so kita masukkan. So kita dapatlah equation untuk frekuensi yang pertama, which is V over 4L. Okay, so this one is untuk N yang pertama. Okay, Miss ulang balik very quickly. Okay, untuk close N air column, okay, N kita adalah N1, 3, 5, 7 dan 9. Okay, bentuk dia adalah, Miss suka, I prefer bentuk V, or you can remember it as C, it's up to you. Okay, so kalau N kita 1, dia akan ada 1C. Okay, 1C. Okay, lepas kita lukis bentuk dia, then we label our knots and our anti-knot. So we have one knot and one anti-knot. So distance between a knot and an anti-knot is lambda over 4. Okay, so total dalam tube ni, total lambda yang ada adalah lambda over 4. Ada satu je. So which is lambda over 4. So when we rearrange, kita darabkan 4 tu ke atas, kita akan dapat lambda equals to 4L. Okay, so V equals to F lambda. Okay, so kalau kita nak frekuensi, kita akan rearrangekan dia sebagai V over lambda. Okay, dan kita masukkan lambda kita which is 4L. So kita dapatlah equation frequency for the first harmonic untuk close end air column. Okay, if awak faham, I want you to press 1. Kalau awak kurang faham, awak tekan 2. Everyone here? Okay, so I'm going to give you time. I want you to try yourself. Miss nak awak try untuk N equals to 3 and N equals to 5. Okay, Miss bagi masa. I want you to try for N equals to 3 and N equals to 5. Kalau you have questions, you can cakap dekat chat box. So I bagi you masa untuk salin and you try N equals to 3 and N equals to 5. Sebelum tu ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada, you try. You try untuk N equals 3 and N equals to 5. And I also want you to try untuk dapatkan general equation. I want to see if you boleh dapatkan tak general equation tu. Okay, kejap lagi minta datang balik. If you have any questions, you can cakap dekat chat box Also, if you're done,
Then you say done dekat chat box. Miss.
Okay, I'm back. Okay, let's see. 2, 4, 6. Okay, ramai juga yang dah done. Okay, can I discuss ataupun sesiapa perlukan masa lagi? Please discuss boleh tak? Boleh, Miss. Alright. So, Miss discuss Okay, so n equals to 1 dah siap. Tadi Miss dah tunjuk you. So, next Miss tunjuk untuk n equals to 3. Okay, so for n equals to 3, again you have to lukis. Okay, you have to lukis 3. Okay, you have to lukis 3 C ataupun 3 V tu. So 1, 2, 3. Kau nampak tak? So when you nak lukis nanti kan waktu exam bila you nak lukis, you lukis macam ni dulu. 1, 2, 3. Lepas tu baru you sambungkan dia. So you dapat balik lah. Okay, so bila kita lukis, kita akan lukis macam ni. Okay, so first step kita tahu n equals to 3. Keyword dia adalah third harmonic ataupun first overtone. Okay, third harmonic ataupun first overtone. Okay, lepas tu then kita labelkan dulu our notes and our anti-notes. So kat sini adalah not, kat sini adalah anti-not, kat sini adalah not, kat sini adalah anti-not. Okay, once we have done that, next kita check untuk lambda. Okay, daripada not sampai ke not adalah lambda over 2. Sekejap daripada not sampai ke not adalah lambda, kejap. Not sampai ke not adalah lambda over 2. Okay, lepas tu not sampai ke anti-not. Okay, not sampai ke anti-not adalah lambda over 4. Okay, not sampai ke not adalah lambda over 2. Not sampai anti-not adalah lambda over 4. Okay, lepas itu sekarang kita nak check untuk total L. Daripada hujung sini sampai ke hujung sini. Okay, kita nak check untuk total L. Okay, so L dia akan jadi, L akan equals to lambda over 2 plus lambda over 4. Okay, so L yang kita akan dapat adalah L equals to 3 over 4 lambda. Okay, lepas tu kita akan darabkan 4 darab dengan L, so dia akan jadi 4L equals to 3 lambda. 4L equals to 3 lambda. So lambda akan equals to 4L over 3. Okay, lambda akan equals to 4L over 3. So yang ini adalah equation lambda kita. Lepas dah dapat equation lambda, next kita kena cari equation untuk F. So V is equals to F lambda. Okay, so V is equals to F3 lambda. So F3 is actually equals to V over lambda. So bila kita masukkan V lambda kita adalah 4L over 3. Korang jangan confuse L tu adalah dengan 4. So 3 ini kita akan bawa ke atas. So F3 is equals to V over lambda. V over lambda tak payah dah lah. Okay, so F3 akan equals to, kita akan bawa dia ke atas. So equation yang ketiga kita dapat 3V over 4L. F3 is equals to 3V over 4L. So this one is untuk yang third harmonic ataupun our first overtone untuk close end pipe. Okay, untuk close end pipe. Okay, kalau awak faham awak tekan 1 very quickly. Kalau awak faham tekan 1, kalau korang faham tekan 2. Okay. Okay, next Miss tunjuk untuk n equals to 5 pula Okay, Miss tunjuk untuk n equals to 5. So untuk n equals to 5, okay, untuk n equals to 5 kita ada 5 lah. 1, 2, 3, 4 dan 5. So again bila awak nak draw dalam waktu exam nanti awak lukis sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Awak lukis dengan pensel macam cair-cair sikit. Lepas tu baru awak tambah, awak pekatkan dia. So dia jadi perfect gitu. Okay, so this one is untuk n equals to 5. So n equals to 5 adalah the fifth harmonic ataupun the second overtone. Fifth harmonic ataupun second overtone. Okay, lepas tu kita labelkan. Once you have done that, then kita labelkan not dengan not.
sorry, dekat hujung ni is not, dekat hujung ni adalah anti-knot. Okay, so kita ada 3 let me show it clearly. Satu knot dekat sini, next knot dekat sini, dan another knot dekat sini. So in between kita ada anti-knot lah, anti-knot, and also our final here is anti-knot. So lepas tu kita cari untuk kita punya lambda. So we know daripada knot sampai ke knot adalah lambda over 2. Daripada knot sampai the next knot adalah lambda over 2. Daripada knot sampai ke anti-knot adalah lambda over 4. Okay. Lepas tu what you do is total length. L adalah total length, kita tambahkan semuanya. So lambda over 2 tambah dengan lambda over 2 tambah dengan lambda over 4. Kita kena tambah sebab kita nak daripada hujung sini sampai ke hujung sini. For the whole tube. So bila you tambahkan, awak tekan je kalkulator 1 over 2 plus 1 over 2 plus 1 over 4, awak akan dapat 5 over 4 lambda. Okay, 5 over 4 lambda. Again kita nak equation lambda, kita bukan nak equation L. Kita nak equation lambda. So lambda is going to equals to 4L bahagi dengan 5. This is the equation untuk lambda. Now that we have the lambda, baru kita boleh cari frequency, which is V is equals to F lambda. So frekuensi yang ke-5. Okay, frekuensi yang ke-5 is equals to V over lambda, which is V over lambda kita adalah 4L over 5. So yang 5 ini kita akan bawa naik ke atas sebab dia bahagi over bahagi lagi. So frekuensi yang ke-5 is equals to 5V over 4L. This one is equation yang ke-5 untuk frekuensi yang ke-5. Okay, lepas tu untuk general equation dia. Okay, siapa nak volunteer, nak bagi, you nak try. Okay, salah tak apa. Siapa nak volunteer or you nak try untuk berikan kepada Miss apakah general frequency formula? Kalau salah tak apa. General frequency maksudnya Fn equals to apa? Kau tengok yang ini adalah 5V over 4L, yang ini adalah 3V over 4L, yang ini adalah V over 4L. So who can tell me what is the general frequency formula? Awak try sahaja, salah tak apa. NV over 4L. Very good. NV over 4L. Okay, so this is our general formula. So awak tengok bila frekuensi awak 5, kat sini adalah 5. Okay, yang 4L kat bawah tu sama je. Bila frekuensi yang ketiga, kat sini adalah 3. Yang bawah tu masih sama. Bila dia frekuensi yang pertama dan dia adalah 1V over 4L. So sebab itu our general equation is Fn equals to NV over 4L. Okay, dan equation yang ini masih kekal lah. So Fn is equals to N F1. Equation yang ini masih kekal. Tapi this time N kita adalah 1, 3, 5, 7 dan 9 and so on. Okay, so this one is untuk case yang kedua which is closed end pipe. Sekarang Miss nak tanya awak. Awak rasa boleh ke tak Miss guna equation ni? V equals to square root T over mu. Awak rasa boleh ke tak boleh Miss guna equation ini? Okay, kalau awak rasa boleh awak tekan 1. Kalau awak rasa tak boleh awak tekan 2. Boleh ke tak Miss guna equation ini untuk dapatkan V? Okay, awak tekan je. 1 if awak rasa boleh, 2 if awak rasa tak boleh. Okay. Okay, good try. Tak apa, Miss lagi suka orang yang try. Okay. Jawapan dia adalah tak boleh. Okay, tapi who can tell me kenapa tak boleh? Jawapan dia memang tak boleh. Tapi who can tell me? Very good. There is no tension force. Okay, untuk yang pertama tadi, okay, for the first case tadi, dia adalah string. So bila ada string, adalah tension. So barulah Miss boleh guna equation T over mu sebab ada tension. Sekarang dia adalah pipe. Pipe yang tertutup sebelah. Okay, pipe yang tertutup sebelah. Untuk pipe yang tertutup sebelah, dia tak ada tension. Tak ada tension, dia tak ada mu. So equation ini tidak boleh digunakan because there is no tension force. Okay, hanya ada bila ada string sahaja yang ada tension. Yang kita duk lukis ni adalah wave. That is not the tension. Okay, sebab itu kita tak boleh guna equation square root T over mu. Okay, again if everyone is okay, if you're okay you press 2, if you're not okay you press 1. Lepas tu Miss nak awak try example 10.
So awak try example 10 Okay, example 10 Miss bagi clue. Okay, dia kata find the three lowest frequency. Three lowest frequency. Maksudnya 3N yang paling kecil. Apakah 3N yang paling kecil? Apakah nilai 3N yang paling kecil? Three lowest frequency. Apakah nilai 3N yang paling kecil? Who wants to try? Awak try je, salah tak apa. Okay, very good. N is equals to 1, 3 and 5. So this one is the three smallest N. So sekarang dia nak you cari frekuensi bila N is equals to 1, bila N equals to 3 and bila N equals to 5. Okay, dia nak awak cari frekuensi bila N equals to 1, N equals to 3 and bila N equals to 5. Okay, Miss nak awak try ya. Awak try buat example 10 and example 11. Okay, I want you to try buat example 10 and example 11. Sekejap lagi Miss datang balik. Okay, if you have questions, tulis dekat chat box. Okay, and when you're done with example 10 dulu. Bila awak dah start dengan example 10, then you say done. Kita discuss example 10 dahulu.
Okay, Miss kembali. Okay, ramai juga yang dah siap example 10. So let's discuss example 10, okay? So example 10 dia kata the length of a closed pipe is 15 cm. So dia dah bagi kat kita our length of the pipe is 15 cm. Sekejap. Okay. If the speed of the sound in air is 330 meter per second, so dia bagi kat kita V, find the three lowest frequency for the sound emitted when one blows across the open end of the pipe. Okay, three lowest frequencies. Okay, when one blows across the end of the open pipe. So bila, okay, dia ada beberapa cara awak nak buat benda ni awak boleh terus gunakan general formula dan masukkan nilai. Okay, ataupun awak nak lukis dulu pun boleh juga. Okay, so kalau Miss nak lukis, usually Miss akan cadangkan untuk kita lukis yang pertama. So dia minta 3 kan. So untuk N1 kita lukis dan dapatkan equation. Lepas tu yang seterus-seterusnya tu kita darabkan sahaja. Okay, I show you how to do it. So sekarang kita tahu dia adalah closed pipe. So bila N is equals to 1, lukisan kita adalah bentuk begini. Okay, so lukisan kita adalah bentuk begini. Okay, lepas itu kat sini adalah kita punya knot. Dekat sini adalah anti-knot. Dekat sini is knot and dekat sini adalah anti-knot. Okay, lepas itu we know daripada knot sampai ke anti-knot adalah lambda over 4. Okay, so bila kita rearrangekan balik, kita tahu L daripada hujung sini sampai ke hujung sini adalah L. So L is actually equals to, okay, L is equals to lambda over 4. So sekarang kita cari dulu lambda. Since kita dah tahu L, so kita masukkan terus. So 15 cm dia akan jadi 0.15 equals to lambda over 4. Lambda equals to 4 darab 0.15. So lambda is equals to 0.6 meter. Okay, lepas itu kita akan guna equation V is equals to F lambda. So V kita adalah 330 is equals to F darabkan dengan lambda which is 0.6. So when you press your calculator, kita akan dapat F1 is equals to 330 bahagi dengan 0.6. Kita akan dapat F1 is 550 Hz. Okay, sampai sini siapa yang dapat tadi? Okay, bila awak buat dan awak dapat sampai F1 equals to 550 Hz. Means nak awak tekan 1. Siapa yang buat dan awak dapat sampai 550 Hz, means nak awak tekan 1. Means nak tengok berapa orang yang dapat. Oh, okay, good. Pandai everyone. Okay, so bila kita dah dapat F1, kita tahu. Okay, good. Good job everyone. Okay, next kita nak cari untuk N equals to 3 and N equals to 5. Kita tahu general formula adalah Fn is equals to N F1. So kalau Miss nak frekuensi yang ketiga, I can just ambil N kita 3 darab dengan F1. So 3 darab dengan F1 kita which is 550. Miss akan dapat F3 is equals to 1650 Hz. Okay, lepas tu kalau Miss nak untuk frekuensi yang kelima, so kita tahu frekuensi yang kelima N kita kat sini 5 darab dengan F1. So kita equals to 5 darab dengan F1 which is 550. So kita dapat frekuensi yang kelima is equals to 2750 Hz. Okay, 2750 Hz. So this one is untuk frekuensi yang kelima dan ketiga dan pertama. Okay, kalau ada yang guna equation, if awak guna equation Fn equals to Nv over 4L, okay, dan awak masukkan terus pun boleh juga. Okay. Kalau awak is also accepted lah. Maksudnya N ni awak ubah kepada 3 dan awak ubah kepada 5. Tapi usually untuk N yang pertama, untuk N1 kita akan lukis dulu. Usually kita akan lukis dulu untuk 1 dan baru kita akan guna the general equation. Okay, because the general equation is, if I'm not mistaken, is not given during exam. So takkanlah awak nak hafal equation tu kan. So usually kita akan lukis dahulu, dapat frekuensi yang pertama, baru kita cari frekuensi yang ketiga dan frekuensi yang kelima. Okay, everyone okay tak? If you're okay, I want you to press 2. If you're not okay, then you press 1. Alright, okay, good. Okay, example 11 is going to be your homework.
Okay, example 11 is going to be your homework tapi Miss bagi clue dahulu. Dia minta untuk fifth overtone mode. Fifth overtone mode. Okay, for example 11 dia minta untuk fifth overtone mode untuk close pipe. Okay, Miss bagi awak masa seminit untuk fikir. Fifth overtone mode. N kita adalah berapa? Type dekat chat box tapi jangan hantar dulu. Okay, fifth overtone mode. N kita adalah berapa? Okay, I want you to type dekat chat box tetapi jangan hantar dahulu. Fikirkan sejenak. Fifth overtone. Untuk close pipe, N kita adalah berapa? Okay, now you can press send. Okay, very good everyone. N kita is equals to 11. Okay, awak tengok So, N equals to 1, 3, okay, 1, 3, 5, 7, 9 and 11. Okay, so again this one is the fundamental, okay, fundamental overtone. Okay, fundamental overtone. This one is the first overtone. Okay, first overtone. This one is the second overtone. Third overtone. Fourth overtone. And fifth overtone. Okay, so sekarang dia adalah fifth overtone. So overtone yang kelima adalah bila N kita equals to 11. So you have to sketch. Awak try lukis sketch. Untuk N kita equals to 11, calculate the speed and calculate the fundamental frequency. This is going to be your homework. Okay, the next class kita akan discuss. Okay, calculate the speed, calculate the fundamental frequency and awak sketch. So awak kena lukis lah. So bila N kita equals to 5, kita kena ada 5 bentuk C ataupun 5 bentuk V. So you try to do example 11 yourself. What I'm going to do is, Miss nak bagi you concept. Okay, Miss nak bagi you concept untuk our last situation. Okay, untuk our last situation yang ketiga which is open end column. Okay, first tadi kita tengok string. And then second, kita tengok untuk sebelah tertutup, sebelah terbuka. Okay, yang ini sekarang adalah untuk open end column. Maksudnya dua-dua belah terbuka. Okay, dua-dua belah terbuka. So, bila dua-dua belah terbuka, N kita is normal. So, N kita adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay, dan untuk open air column, kita akan guna bentuk X. X ini adalah 1. Okay, dia adalah X. Okay, apa maksud Miss X? Okay, so bila N kita equals to 1, dia akan ada 1X. Bila N kita equals to 2, dia akan ada 2. 1, 2. Bila N kita equals to 3, dia akan ada 3, 1, 2 dan 3. Okay, so ingat untuk string dia adalah bentuk lengkup. Untuk sebelah tertutup, sebelah terbuka. Okay, untuk close end, dia adalah bentuk C ataupun bentuk V. Kalau dia adalah open end, dua-dua belah terbuka, dia adalah bentuk X. Okay, lepas tu kita akan labelkan dahulu our knots dengan our anti-knots. So kat sini adalah anti-knot, kat sini adalah knot. Okay, kat sini adalah anti-knot, kat sini adalah knot. Dan kat sini adalah anti-knot. Okay, so I want to ask you daripada anti-knot kepada anti-knot. Okay, daripada anti-knot kepada anti-knot, lambda kita adalah berapa everyone? Daripada anti-knot kepada anti-knot, lambda kita berapa? Lambda over 2. Very good, it's actually lambda over 2. Okay, lambda over 2. So L kita from this end until the next end adalah lambda over 2. And then so actually our lambda, kita akan darabkan our lambda is going to equals to 2L. So when our lambda equals to 2L, kita ada equation V is equals to F lambda. So kalau Miss nak frekuensi yang pertama is going to be V over lambda. Okay, frekuensi yang pertama adalah V over lambda. And sekarang lambda kita adalah 2L. So kita dapat V over 2L. So first frequency is V over 2L. So this one is untuk N yang pertama, untuk pipe yang terbuka di dua-dua belah.
Okay, so V is equals to 2 over L. Okay, concept, okay, again listen carefully. For open end air column, okay, for open end air column, konsep dia sama. Konsep dia sama, sama dengan yang mana? Dia sama dengan string. Konsep dia. Okay, konsep dia sama sahaja dengan string. So, even the equation yang kita dapat F1, F2, F3 dan seterusnya pun akan sama juga dengan string. Okay, but what I want you to do is I want you to try untuk n equals to 2 and also n equals to 3. Okay, so make sure you try your homework again. I repeat, example 11, n equals to 1 means dah tunjuk ni. Okay, n equals to 2 and n equals to 3. Okay, so I hope everyone is okay with today's lesson and you are able to complete all the homework before our next class tomorrow. Okay, and also before tomorrow, make sure you have tried. Okay, awak dah try jawab soalan practical test lab report. Okay, apa yang kita akan buat esok, kita akan brief, I will let you know later on. Okay, make sure you dah try. And attendance for today, I'm going to put it in the chat box. Okay, so that is 2 form Okay, untuk Miss Liana the first one and untuk Miss Ain punya is the second one. Okay, so click accordingly and please fill in your attendance. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Whoever have any questions, you can stay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you. Thank you.